तारीफ मोहम्मद लिख लिख के सुनाएंगे हम खम खम नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे झुकना भी नहीं आता दिखना भी नहीं आता हम जान लुटाएंगे डरना भी नहीं आता जोरे बोलो आका के मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे आका के मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे हम खत खत नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे तारीफ मोहम्मद लिख लिख के सुनाएंगे हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे दोहराएंगे हम फिर से दादा के मामा को इसके नबी के क्या बदलाएंगे दुनिया को हम जज्बाए ईमानी दुनिया को दिखाएंगे सुभान अल्लाह हम जज्बा ईमानी दुनिया को दिखाएंगे हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे जो के दीवाने गए वो के दीवाने गए जो के दीवाने गए वो के दीवाने गए उसका के नबी है जो के दीवाने हैं गुस्ताख मोहम्मद का हम नाम मिटाएंगे सुभान अल्लाह गुस्ताख मोहम्मद का हम नाम मिटाएंगे हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे तारीफ मोहम्मद लिख लिख के सुनाएंगे हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे झुकना भी नहीं आता बिकना भी नहीं आता हम जान लुटाएंगे डरना भी नहीं आता आका के मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे बोलबेन ना আলহামদুলিল্লাহ হুজুরের মোহাব্বতে আমরা জান দিতে পারি না পারিনি পারি না এখন জান দিবার পিওর নেই তবুও কিন্তু আমার নবীর নামে যদি কেউ গুস্তাকি করে তাকে ছেড়ে দেব নাকি হলে দেব না হলে लिए लोबो हमरा सब पारी हम किसी से कम नहीं हम किसी से কি বলে হ্যাঁ নবীর নামে যদি কেউ উল্টো পাল্টা করে বাপ হলেও ছেড়ে কথা বলবো না বলুন ইনশাআল্লাহ জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ জোরে বলুন নবীকে নিয়ে যদি কেউ উল্টো পাল্টা কথা বলে ছেড়ে দেব দরকার হলে তার বাপের নাম মিটিয়ে দেব তাই তো আল্লাহ আমাদের পাওয়ার দিয়েছে না দেয়নি যে আল্লাহ পাওয়ার দিয়েছে নবীর মোহাব্বতে প্রকৃত যদি আগে বাড়তে পারি আল্লাহ আমার জন্যই যথেষ্ট একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ সংক্ষেপ করলাম রীতিতে নীতিতে মজবুত হবে কোচি আব্বাস ভাইজানের জলসাটিও খুব শীঘ্রই ইউটিউবে আপলোড করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকুন ধন্যবাদ।